Welcome back, everyone. We're continuing day 2 of the Club de Madrid Bertelsmann annual policy dialogue with a conversation now on how to prevent our democracies from sliding back and declining into a more autocratic form of government. We spoke yesterday about the key challenges democracies will have to confront to guarantee their survival. And earlier today, you heard our panel discuss democracy's ability to address the most pressing crises, climate change, terrorism, and growing inequality, while preserving its most basic values, including the rules of law and human rights. The following plenary session will be in English and in Spanish, so please use the translation button to choose in which language you prefer to hear the session. We're now going to discuss how democracy is under attack from the rise of authoritarianism and whether this poses an existential challenge to our democratic societies. So it's my great pleasure to introduce the facilitator of the following live session, Protecting Democracy Against Authoritarianism. Our facilitator today is Véronique Choquette, Senior Policy and Programme Development Advisor of the Club de Madrid, joining us from here in Madrid. Véronique, you're very welcome, and over to you. Good afternoon, Jamie, and thank you for taking us from a very interesting session this morning on democracy's ability to tackle global challenges to this session now. This morning's panel briefly reflected on how democracies should relate to autocracies in tackling common global challenges. Now we will zoom in on the tensions between democracy and authoritarianism and try to devise policy recommendations to protect democracies from backsliding into autocratic forms of government. We will also hear, I am sure, about the challenges of advancing democracy in countries that have an authoritarian past or even an authoritarian present. There is a growing sense around the world that democracy is being attacked from the outside by authoritarian regimes. And countering authoritarianism on a global scale will be one of the priorities of the Biden summit about a month from now. But authoritarian tendencies are also being felt from the inside of democratic systems. Yesterday, Prime Minister Gordon Brown warned us of the dangers of nationalist populism, and President Ernesto Zedillo shared his concerns about the re-emergence of strong men in Latin American politics. This morning, Prime Minister Balkenende reminded us that not everything is dark in authoritarian countries, that even there are people who are fighting for democracy, who can help us and who need our help to give democracy the upper hand in the struggle against authoritarianism, both nationally and globally. To delve into these issues, allow me to introduce our distinguished panel of speakers. We have the honor to have with us today 2 Club de Madrid members and former presidents of countries who have struggled to build democracy from the ashes of authoritarian regimes. José María Aznar, President of Spain from 1996 to 2004, and Jorge Fernando Quiroga, President of Bolivia from 2001 to 2002. We also have with us representatives of these brave movements that are fighting authoritarianism from the inside in very trying circumstances, often at the risk of their own personal safety and security. We have with us Ms. Svetlana Tsikhanovskaya, leader of Democratic Belarus, Mr. Sergio Ramirez, writer and former vice president of Nicaragua from 1985 to 1990. And I understand we might have a connection problem, but we also expect to have Ms. Tinsar Shunle Yi, Advocacy Coordinator at the Action Committee for Democracy Development in Myanmar, whom I hope will be able to connect with us briefly. To all of you, very welcome to this conversation. As Jamie mentioned earlier, we will be speaking a mix of English and Spanish today. So allow me to remind the audience that they can use the buttons just below this broadcast to activate interpretation in the language of their choice. Now, on to the first question. And let me address first Presidents Aznar and Quiroga. As democratic leaders, I'm sure you must be concerned about the rise of authoritarian tendencies,
both in Europe and in Latin America. Presidente Aznar, ¿de dónde cree usted que vienen las nuevas tendencias autoritarias que se están viendo en algunos países europeos y latinoamericanos? ¿Se deben a una influencia externa de regímenes autoritarios o vienen desde dentro? Le paso la palabra. Muy buenas tardes a todos, o muy buenos días, un placer saludarles a todos y encantado de participar en esta sesión del Club de Madrid y por supuesto un saludo muy especial y mis mejores deseos para todos los panelistas que me acompañan. Yo quisiera hacer alguna reflexión lo más sucinta posible para guardar los tiempos que están marcados, ¿no? Pero yo creo que una de las luchas de nuestro tiempo es efectivamente la lucha entre la democracia y la autocracia. Te tengo que decir que esta lucha no es nueva de nuestro tiempo, es una de las luchas de nuestro tiempo, pero no es nueva. Y yo quisiera distinguir en el comienzo de esta primera intervención entre un autoritarismo como forma de gobierno y el autoritarismo como tentación, que no es lo mismo. La forma de gobierno autoritaria se sabe que fue desarrollada por Lenin en Rusia a partir de 1917 y Lenin puso en práctica sus creencias marxistas en la organización política y social de la Unión Soviética. Eso es una referencia, incluso un modelo que utilizan hoy muchos autócratas del mundo, pues desde Asia hasta América Latina, desde los dirigentes dictatoriales chinos hasta Nicolás Maduro. El autoritarismo actual como forma de gobierno no es exactamente igual al de aquella época, a la época de Lenin. Por ejemplo, en China la dictadura no requiere de la violencia masiva para mantenerse en el poder. En Venezuela, aunque tiene sus matices diferentes, pero todavía no es el modelo político exactamente de la Unión Soviética. La tentación autoritaria es otra cosa. La tentación autoritaria es una percepción del autoritarismo que es otro fenómeno muy presente en el pensamiento occidental moderno. Y es la creencia de que los regímenes autoritarios gestionan mejor los problemas políticos, sociales, sanitarios, económicos que las democracias. Lo hemos presenciado durante la pandemia cuando Rusia y China, a través de las campañas gigantescas de desinformación y propaganda, han intentado poner sus relatos en todo el mundo. Pero antes de la pandemia no eran pocos los que han admirado el modelo del capitalismo estatal chino. China presume de ser el milagro económico más prolongado de la posguerra. Y de ahí la tentación que sugiere el capitalismo guiado u organizado, que es mucho más, para que sea mucho más exitoso, digamos, que los desordenados caminos de las democracias. Eso por no citar a los innumerables intelectuales en el siglo XX y también todavía en el siglo XXI que se rindieron ante los fenómenos totalitarios o autoritarios. Por lo tanto, la tentación autoritaria es un elemento fijo del pensamiento occidental. Y curiosamente, lo sigue siendo incluso después del mal provocado por los totalitarios del siglo XX. Y tanto el modelo político del gobierno del autoritarismo como la tentación autoritaria han sido fenómenos presentes en el siglo XX, en Europa, en América Latina y en todas partes del mundo, y siguen siendo fenómenos presentes cada vez más crecientes. Por otra parte, en mi opinión, es obvio que el sistema internacional emergente es mucho más complejo que cualquier otro sistema que los países democráticos hayan encontrado hasta ahora y que debemos construir un orden mundial más inclusivo. Pero no debemos olvidar, al decir esto y al trabajar por ello, que son los fundamentos de nuestro orden liberal, son los valores y las políticas que han traído la mayor prosperidad al mundo. Y creo sinceramente que tenemos que dominar la transición de una época en la que todas las opciones parecen abiertas a un periodo en el que tenemos, podemos y debemos hacer mucho más que las democracias iliberales y las autocracias. Aunque durante muchos años dimos por sentado el triunfo de los sistemas políticos democráticos, aunque nos convencimos de que el éxito del sistema democrático no podía revertirse, ya sabemos que no es así. Aunque desestimamos a los enemigos externos y a los enemigos latentes en nuestras naciones de la democracia liberal, de los estados de derecho o del orden liberal, ya sabemos y conocemos que no es así. Y ya sabemos también que la credibilidad del proceso democrático y representativo de las instituciones y de las sociedades se ha erosionado profundamente, como su capacidad de generar prosperidad y crear oportunidades.
Y ya también conocemos que los partidos populistas han sacado sus réditos electorales de todo eso. No se trata, ni hablamos y sabemos muy bien, de un fenómeno estrictamente europeo de América Latina. Puede verse en todo el mundo democrático liberal, sobre todo en los Estados Unidos, pero el apoyo a las apelaciones populistas, a la emoción, a la nostalgia, al resentimiento, ha sido muy acusado en distintas zonas del mundo y ha sido muy acusado en Europa. Y el Brexit es el mayor ejemplo de esas políticas y de ese fracaso y de esos problemas. Pues bien, ahora los enemigos de la democracia son fuertes porque desde el pasado están uniendo sus esfuerzos contra nosotros. Quizá no todos los movimientos populistas sean iguales, pero los movimientos populistas de extrema izquierda y los movimientos populistas de extrema derecha tienen algo en común, que es que detestan y quieren acabar con las democracias liberales, con el orden liberal y con el sistema liberal. Eso estén donde estén y geográficamente donde se encuentren. Yo lo que creo es que tenemos que defender, como siempre, hay que hacerlo cotidianamente, diariamente, la causa de la libertad, de sus enemigos, de nuestros enemigos externos e internos. Y creo sinceramente que tenemos que ganar la batalla de las ideas. Y creo que las ideas son más importantes que nunca. Y creo que las batallas culturales que se avecinan van a ser formidables y que tenemos que abordar la actual crisis del orden liberal y de la democracia desde posiciones de defensa de la libertad, reivindicando las ideas liberales y los valores y las políticas liberales. Y no me cabe duda de que tendremos que afrontarla con muchísima claridad moral, con mucha responsabilidad. El valor de la libertad, de las instituciones, del Estado de Derecho, de la economía libre, de la libertad individual, de la cooperación internacional y otros. Durante la Guerra Fría la principal virtud política era la perseverancia. Ahora la principal virtud política es la claridad moral. Y la claridad moral implica muchas cosas. Es tener ideas, es tener valores, es tener valor, es defender las instituciones, es respetar el principio de autoridad, el Estado de Derecho y asumir responsabilidades. Y en este mundo desordenado e inquieto en el que tenemos que establecer elementos de confianza basados en esos valores, no en dogmas, no en ideologías, sino precisamente en la claridad moral. Y para terminar, quiero reafirmar mi convicción de que debemos no solo reforzar, sino si es necesario, como dice bien llamada el Club de Madrid, reconstituir los elementos básicos de nuestras democracias liberales. Reforzar la democracia liberal es absolutamente esencial. Sus instituciones, su Estado de Derecho, el sentido y el derecho a la alternancia, la convivencia política y social, es absolutamente esencial en estos momentos en que la libertad y la democracia está siendo acosada. Y si lo queremos hacer en Europa, y esta es una reflexión estrictamente europea, está claro que los europeos lo tendremos que hacer con los Estados Unidos, con la relación transatlántica, porque ese es nuestro marco natural y el que asegura las posibilidades de estabilidad, de seguridad y de prosperidad para todos. Esta es mi primera reflexión y muchas gracias querida moderadora, facilitadora. Gracias, Presidente. President Aznar, thank you for referring to a number of signs that democracy can be backsliding. I'm going to say just a word cloud here. You referred to populism, to the politics of emotions, to a failure to abide by the rule of law, and to live by the values of democracy. I think we will all agree that these can be signs that democracy is backsliding. Now, let me turn to President Quiroga. President Quiroga, based on your own experience in Bolivia, but also by what you've seen from Latin America's long journey from autocracy to democracy, how can we prevent these things from happening? How can we prevent authoritarianism from resurging in new democracies? What do you see are the early signs and how do we stop them? Over to you. Okay, thank you, Veronique. I'll say a few words in English, then when I switch to my region, I'll revert back to Spanish. Thank you, Veronique. Thank you, President Aznar, Jose Maria. Pleasure to see you here. And I commend the Club de Madrid for gathering
three democratic icons from vastly different regions across the world. Svetlana, I salute what you've done in Belarus. One of the finest speeches ever was your Sakharov Prize speech at the European Parliament, and I commend everything that you do in Belarus. I don't know if Tinsar Shunlei will be able to join us. I know she's in an undisclosed location somewhere in Myanmar, part of the cost of fighting to get democracy. And Sergio, of course, from Spain, literary icon and a incredibly important political figure in the region. It may look like there are three different countries that have nothing to do with one another, but I would posit to you, Veronique, that the problem is not so much democracy erosion going to authoritarian regimes, but rather in these three examples, how do we regain democracy to eradicate authoritarian dictatorships that are ensconced in these three countries? And we know the sad story of Myanmar, military junta. It looked like we were coming out, but now there was a cohabitation regime with the military. And lo and behold, here we are with Aung San Suu Kyi's reputation somewhat tarnished because of everything that happened with the Rohingyas and democracy in Myanmar. Now, Belarus and Nicaragua may look like they're in different situations, but I'll tell you, Svetlana, that I first heard of Belarus about the same time that Nicaraguans heard about Chavez. Chavez gave $500 million, the Venezuelan ruler, to Belarus, to Lukashenko, to be able to pay some loans in 2007, back at around the same time when he started propping up Ortega in Nicaragua with $500 million a year for several years. And there are similarities in that your struggle with your husband, Sergei, in jail, it resembles a bit Violeta Chamorro and the struggle in Nicaragua and in the 90s. You're sort of the Belarusian Violeta Chamorro. And Sergio, of course, is a little bit of the Nicaraguan Václav Havel that we have, except that Václav Havel twice. Havel only had to fight in the Czech Republic one time to regain democracy. Sergio is in exile for the second time. The first time from Somoza, and second time from Ortega. So there is a relationship between how these regimes prop up one another and help out one another through time. But having said that, and let me switch over a little bit to where Latin America, where we stand. And we started at a very critical juncture. We have coming up a November that we shall long remember because we are two countries that will go down to the outright path of dictatorship. Entonces, para la parte de América Latina, with my apologies to Svetlana and whoever joined, I'll go to Spanish. América Latina, el Club de Madrid lo fundamos hace 20 años. Hace 20 años suscribimos la Carta Democrática Interamericana. Cuando lo hicimos había una dictadura de 35 en el seno de la OEA, hace 20 años. Uno podría llegar a la conclusión equivocada de que la Carta Democrática no ha servido de mucho cuando estamos en ciernes y a puertas de tener 3 dictaduras totales, frontales, puras, duras, atroces y feroces, con Cuba, Nicaragua, Venezuela. Pero es más bien el tener la Carta Democrática que ha permitido levantar alarmas, que ha permitido tomar acciones, aunque en el sistema interamericano, que es mejor tenerlo que carecer de él, siempre existe la característica de que cuando empieza la erosión democrática, la posición común tiende a ser, no digamos nada porque va a empeorar las cosas. Y cuando ya ha bajado la pendiente autoritaria hasta el nivel de hacer mucho daño, se hacen comunicados, y cuando llegamos a lo de Nicaragua, no sabemos exactamente qué hacer. Pero quiero centrarme en noviembre, ¿por qué? En América Latina. Sí, elecciones en Honduras importantes, todo indica que la esposa de Mel Zelaya puede ganar, un aliado más para los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua en Centroamérica, y va a ayudar a matizar los abusos de Salvador y de Nicaragua. Chile para mí tiene suficientes anticuerpos autoritarios para salir de todo lo que está pasando. En Argentina todo indica que una elección parlamentaria permitirá avisorar un cambio más adelante. Pero lo central es 7 de noviembre Nicaragua, 21 de noviembre Venezuela, donde se van a consolidar dictaduras y se va a normalizar regímenes autoritarios en una región que se supone
que para integrarla como miembro de la OEA se tiene que tener libertad de expresión, instituciones independientes, elecciones libres y transparentes, respeto a los derechos humanos, civiles y políticos, alternabilidad en el poder. Se supone que son condiciones para ser parte de la OEA. ¿Y qué vamos a hacer cuando el próximo año tengamos una Cuba que no es parte de la OEA, pero 2 satélites directamente integrados en el marco de la OEA? Un comentario rápido sobre lo de Venezuela. Lo que está en curso ahora, para que se entienda, no es una negociación de cómo retornar a la democracia. La agenda en la mesa de discusión facilitada por Noruega es una agenda seria, que es un acrónimo, no una descripción. Sanciones, extradiciones, recompensas, imputaciones y el manejo de los activos de parte del conglomerado criminal que preside el señor Maduro. No está buscando un camino para redemocratizar el país, sino cómo liberarse de las sanciones, las recompensas, las extradiciones de Pollo Carvajal y lo que va a cantar, lo que sabe el señor de Cabo Verde que ha llegado allá. Eso va a significar una erosión muy grande desde el punto de vista de develar el esquema corrupto criminal de Venezuela. Nicaragua, el 7 de noviembre, el señor Ortega va a consolidar una dictadura dinástica, una suerte de Corea del Norte en Centroamérica, con fecha, el 7 de noviembre. Y lo digo ahora, ¿por qué? Porque vamos a pasarnos seguramente mucho tiempo después en el Congreso americano, en el Parlamento Europeo, preguntándonos cuándo se perdió Nicaragua. 7 de noviembre, para que sepamos. ¿Cómo? Ante el silencio y la actitud contemporizadora de autoridades de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la OEA, que no reaccionamos a tiempo y que pretendíamos que era normal que Ortega haga lo que está haciendo, que encarcele decenas de personas, que meta presos, y no meta presos, desaparezca todo candidato opositor, periodista, ONG, activista, empresario, para establecer una suerte de Kim Jong-un a la centroamericana, y mientras hacía eso, recibe los desembolsos del Fondo Monetario, recibe recursos del Banco Central Centroamericano, recibe facilidades comerciales y no hay una respuesta clara. Urge que la comunidad internacional tenga preparado lo que va a hacer el 8 de noviembre, cuando el señor, que no es elección lo que viene, es una coronación de una dictadura dinástica, y cuál va a ser la respuesta ante lo que Sergio describe como este esoterismo marxista que va a devenir en una dictadura dinástica que si se normaliza va a tener serios efectos de contagio. Porque si pueden hacer eso en Nicaragua, ¿por qué no pueden hacerlo después en Bolivia o Salvador o tantos otros lugares? ¿Y qué vamos a hacer en la Cumbre de las Democracias que va a citar el señor Biden en el 8 o 9 de diciembre? Me temo mucho que puede ser la fecha donde se decrete el entierro formal de la democracia en Nicaragua y en Venezuela. Y finalmente concluyo con lo siguiente. Nunca hay que olvidar la cabeza del pulpo, el origen del problema, que es el régimen cubano, que cuando hace 20 años teníamos todos democracias, estaba ahí Cuba. Y siempre debemos seguir respaldando a esos cubanos que van a intentar volver a salir a marchar el 15 de noviembre, porque si no respaldamos al lugar del cual se ha originado la técnica, la tecnología represiva con financiamiento venezolano para hacer tanto daño a las democracias de América Latina y consolidar 2 dictaduras amigas en Venezuela y Nicaragua, estaríamos siendo cómplices del accionar en ese país. Y por eso todos donde estemos debemos seguir pidiendo y exigiendo que Cuba libre no sea un pedido etílico, sarcástico en un bar de noche, sino que sea un clamor popular que reverbere en todo el hemisferio si queremos tener democracia en toda América Latina, como aparentaba o aparentemente estábamos camino a tenerla hace 20 años. Hoy, si no reaccionamos y actuamos sobre Nicaragua y sobre lo que está pasando en Venezuela, me temo mucho que la erosión democrática va a continuar y profundizarse. Gracias. Thank you, President Quiroga, for these reflections that truly span the globe and allowed us to better understand the dynamics that have allowed the resurgence of authoritarianism in Latin America. Now, I would like to turn to the other 3 members of our panel, Svetlana, Thinzar Shunleyi, who has been able to join us, welcome, and Sergio.
the three of you have suffered day to day the consequences of authoritarianism, and you have seen and are seeing firsthand how it takes root, how it maintains itself, and how it fights back against those who are fighting for democracy. Let me turn first to Thinsa Shunlei. Thinsa, Myanmar had made very good progress on the path to democracy, and the people of Myanmar have shown clearly that they are committed to democracy. Could you tell us, from your perspective, what went wrong? What conditions allowed authoritarianism to return to Myanmar? Thank you. Thanks for having me here. And first, I would like to pay my tributes to all the fallen heroes and heroines in my country during the revolution. So within 268 days after the coup attempt, we have lost more than 1,200 people across the whole nation. The junta in Myanmar has locked up more than 9,000 people across the whole nation. So I pay my tribute in this opportunity. So I'm always thinking about all of them, all my sister in suffering the junta coup attempt. So I'm saying this as the coup attempt. This is a deliberate attempt because the coup diktat implemented by the junta is not yet successful. Even after 9 months long, the junta coup plan is still a failure because of the strong resistance from inside the country, as well as the solidarity from peoples around the world, people like yourself who are supporting democracy in Myanmar and defending democracy across the region, as well as continued pressure from different democratic governments around the world. But it was never enough because the junta still kill, still arrest, still raid in different villages, ban houses, ban people alive. And I'm losing many friends, during the coup and the COVID time. So I would like to take this opportunity to share about what was wrong since the very beginning during this democratic transition, during this harsh struggle as in my eyes as a young generation from Myanmar. So I've been a human rights activist since a decade ago. Actually, I was raised inside the military compound. So I lived inside the military for more than 16 years. My father was a military officer. So I have witnessed all forms of human rights violation inside the military, but I never thought it was a problem because I never learned that it is a problem or a violation because the whole system inside the military compound normalized all the violation. And the orders, different sort of propagandas by the junta. So when I get out of the compound, I realized it was not just us as a military family member who was suffering all these violations, but people from different minorities, including Rohingya, has suffered the consequences of the military junta in the past. So the Myanmar is being headlines new in the past 10 years. You may remember recently, because of the transition to democracy, many different governments take credit of the democratic transition. They said it's a successful democratic transition back in 2010 when we had the first ever election in 2010 and military drafted 2008 constitution. But as I look back in the past 10 years, I claim there was a fake transition. It was never a genuine transition. And because of it, now we return to the coup d'etat, return under the military junta, because that was not sincere or genuine transition. At the same time, you may heard about Myanmar being under democratic leader, Nobel Peace Prize winner Daw Aung San Suu Kyi, being the de facto state councillor of the country, Myanmar. But she failed to protect the people, especially the Rohingya genocide happened in 2017. And we see that we take lesson, we learn lesson as a young generation that it was because of the failed moral leadership of the leaders in the past, of the leaders of our generations. So these are the things that we are seeing. We are learning from our mistakes, and as a young generation, we don't want to repeat what is going on in the country. Now we are in the revolution in progress. We have lost many friends. Our people locked up in jail and being accused of being a terrorist and so on.
by the junta, but young people, the young generation never stopped the revolution. And we truly feel like, as a young human rights activist who believe in principle and value, I feel like this revolution is real. It's different from the previous 10-year fake transition, because the revolution brought me different hopes, and now we are kind of uprooting all the existing problems, trying to address the real issues on the ground and trying to change the whole system. We don't want to play along with the military junta drafted constitution 2008. We want our own script. We want our own constitution. We want a political scenario without the military as one of the key stakeholders, because the military state want to be in the political arena, in the democracy, and they think themselves as the guardian of democracy, and that was purely wrong. And that's one of the reasons why we are resisting every day, not skipping any day. We're still out on street every day, showing our demand. So the main root cause of the problems in the very beginning was because we gave the impunity to the military atrocity in the past. The international community allowed the junta to go away with the genocide, to go away with the war crimes, to go with the crimes against humanity in the past. And they still managed to coup a country in 2021. February, and still today they are killing people, and still none of them are being held accountable. None of the perpetrators of the Rohingya genocide being held accountable. So that is the main failure of the international justice system, international community. One of the reasons why we're still witnessing all these inhumane, atrocity, brutal killing every day on the street in one of the countries in the worst community. So culture of impunity is deeply rooted in Myanmar society, and we are determined to root out this culture of impunity so that we will stop the violence, cycle of violence inside the country. So we demand justice and accountability. I think that was missing in the past 10 years, and we're not missing this anymore from the revolution onwards. Thank you so much for this opportunity. Thank you, Thinsar. We can feel your passion in your intervention. And from everything you said, I keep two main ideas. The first is that it's not over for democracy in Myanmar. The revolution is still ongoing. But looking back at the causes of why there was this setback, we must also realize that transition was also not finished. Now, let me turn to Sergio. Sergio es from Nicaragua. Nicaragua es otro ejemplo de un país que avanzó y volvió a retroceder en su camino hacia la democracia. Ya el presidente Quiroga nos habló de algunas de las causas que él percibe pueden haber influido en este retroceso en Nicaragua. ¿Cuál es su perspectiva, Sergio? ¿Qué impide que la democracia se consolide o se haya consolidado en Nicaragua? Muchas gracias y mi agradecimiento por permitirme ser parte de este panel con tan distinguidas personas que representan distintas regiones del mundo y que tienen enfrente el desafío de la democracia. Yo creo que el caso de Nicaragua tiene mucho que ver con la voluntad de si democrática. Me parece que en América Latina lo que tenemos hoy es una lucha muy clara, no entre ideologías, es decir, las ideologías van a existir siempre, sino entre autoritarismo y democracia. Me parece que dictadura y democracia es la escogencia principal que tenemos enfrente. Digo esto porque un gobierno con mucha voluntad autoritaria que pueda tener, lo importante es que la democracia representativa juegue su papel
y le permita a los ciudadanos la oportunidad periódica de cambiar un gobierno. Esto me parece que es lo más importante. Lo que no ocurre con Nicaragua. En Nicaragua lo que existe es la voluntad de una familia, de un régimen familiar como el que ya tuvimos hace 40 años, otro régimen familiar, de quedarse para siempre en el poder bajo un modelo ideológico distinto al de Somoza. Pero al fin de cuentas son regímenes que se parecen muchísimo en cuanto suprimen las libertades públicas, suprimen los derechos constitucionales, aunan en un solo puño el poder, quitando la independencia a las instituciones. En Nicaragua hoy en día el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Electoral, la Contraloría de Cuentas, la Asamblea Nacional, el Gobierno, el Ejército, la Policía, las Fuerzas de Seguridad en general, todo depende de la voluntad única de la familia gobernante. Este es un modelo que se parece mucho a lo que hemos padecido en América Latina desde el siglo XIX. Lo que pasa es que tiene una envoltura ideológica diferente. Tiene un discurso trasnochado de la izquierda de los años 60, de los años 70, que no sabemos en qué medida será un pretexto retórico nada más. Ortega tiene un discurso antiimperialista radical, antiburgués, antioligárquico, pero eso no afecta a la naturaleza del régimen. El discurso retórico no afecta a la naturaleza del régimen. La naturaleza dictatorial del régimen, a la voluntad de Ortega, que tiene no ceder de ninguna manera el poder. A mí me gustaría alertar sobre dos cosas importantes. Como el presidente Quiroga ha dicho, las elecciones del 7 de noviembre ni siquiera hay que llamarlas como tales, me parece que es un error. Es un trámite que Ortega va a cumplir para quedarse en el poder. Estas elecciones ya se sabe quién las ganó. Lo único que va a determinar Ortega es cuántos votos quiere ganar. Eso es de su propia decisión. Cuántos asientos le va a dar en la Asamblea Nacional a los partidos títeres que están concurriendo, mientras la verdadera oposición está toda detenida en los calabozos de la dictadura. Hay 50 dirigentes, 150 presos políticos, pero 50 de ellos metidos a la cárcel después del mes de mayo de este año, son los propios aspirantes a ser candidatos presidenciales, dirigentes de partidos políticos, de organizaciones de derechos humanos, juristas, opositores, dirigentes campesinos, dirigentes juveniles, empresarios. La última persona que ha sido llevada a la cárcel es el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy. Hay ejecutivos bancarios presos, hay dirigentes de negocios presos. Entonces lo que Ortega ha hecho es escoger representativos de distintos sectores de la sociedad para meterlos en la cárcel. Y esto lo que forma es un bloom de negociación. Hay que estar alerta de que Ortega el año que viene, una vez que se sienta consolidado en el poder, va a llamar a una negociación y lo que va a poner sobre la mesa son a los rehenes que tiene en su poder a cambio de que se le reconozca la legitimidad de su elección. Y esta es una trampa en la cual la comunidad internacional no debe ni puede caer, porque sería entrar en complicidad con el régimen. Ortega lo que va a pretender después de estas elecciones fraudulentas o no existentes es legitimidad. Cualquier gobierno que reconozca la legitimidad de estas elecciones, ya sea en Europa o en América Latina o en cualquier otra parte del mundo, envíe embajadores a Nicaragua,
representaciones diplomáticas que signifiquen un reconocimiento a Ortega, lo que estará es abriéndole la puerta de la continuidad en el poder cuando no existe ninguna voluntad democrática. Cuando Ortega se siente a negociar el año próximo, porque tendrá que hacerlo, no va a negociar la apertura democrática del país, no va a negociar la posibilidad de elecciones libres, competitivas y donde se juegue la alternancia en el poder, porque lo que él no está decidido a ceder es poder, sino que estas negociaciones serán únicamente para consolidarse en el poder a cambio de entregar a los rehenes. Iba a ir negociando a los rehenes de acuerdo con su importancia política. Entonces, me parece que esta va a ser una negociación inmoral y si la comunidad internacional acepta que se pueda negociar rehenes a cambio del reconocimiento institucional de Ortega, sí se estarán rebachando los clavos del ataúd de la democracia en Nicaragua por mucho tiempo. Me parece que esto es lo más importante de alentar. La pretensión que Ortega tiene de buscar legitimidad habiendo realizado unas elecciones ilegítimas. Y para el pueblo de Nicaragua, la escogencia es, repito otra vez, entre dictadura y democracia. En condiciones muy difíciles, porque en Nicaragua la gente tiene temor de expresar su opinión. Hay una losa de plomo puesta de miedo sobre la gente, es decir, el miedo provocado deliberadamente por el régimen. Una encuesta de Sid Gallup tomada a finales de septiembre revela que del electorado consultado, una muestra de 1.500 personas consultadas, solo el 19% dijo que votaría por Ortega y el 65% dijo que votaría por cualquiera de los candidatos presidenciales que están en la cárcel. Entonces, esta es la escogencia que el pueblo de Nicaragua haría en el caso que tuviera la oportunidad de votar en unas elecciones verdaderamente libres. Tomar a Ortega como alguien que va a ceder poder, repito, es un error capital, es un error gravísimo. Ortega no cree en la democracia. Lo ha dicho claramente, que la diversidad de partidos políticos solo trae desunión a la familia nicaragüense, divisiones y pleitos innecesarios. Por lo tanto, a lo que él está aspirando ahora es a establecer un modelo de partido único de esos en donde las elecciones se ganan por el más del 90%, pero algo muy parecido a lo que fue el régimen de la Alemania democrática o de la Alemania oriental, en donde no existe un solo partido único como en Cuba, el Partido Comunista de Cuba, sino una serie de partidos satélites que le dan cierto aspecto de legitimidad al sistema dictatorial, participando en las elecciones, como lo ha conseguido ahora. Hay 7, 8 partiditos políticos formados por personas que nadie conoce. Lo único que se sabe es que los candidatos a presidente en las listas de diputados llevan a todos sus familiares, madres, cuñados, suegras, hijos. Y esto demuestra la broma que son estas elecciones. De manera que yo quiero resumir alertando que depende mucho de la comunidad internacional lo que vaya a ocurrir en Nicaragua. Si a Nicaragua se le sigue viendo como un caso de tercera categoría, porque Nicaragua no es un país estratégico en América Latina, y si se olvida que lo que está siguiendo adelante es un proceso falso electoral, y si le da algún tipo de reconocimiento a estas elecciones, entonces me parece que, repito, se estarán remachando los clavos de la democracia en Nicaragua por largo tiempo. Muchas gracias, Sergio.
por este panorama de la situación en Nicaragua, del que yo retengo dos ideas principales. Two main ideas I keep from Sergio's intervention. One is the importance of having democratic will in the political class, and the other is the very important role of the international community and neighboring countries. And that leads very nicely in the question that I was saving for last for Svetlana. Svetlana, I kept you for last because the question I have for you is slightly different from what I asked Tinzar and Sergio. Belarus, your country, is the last remaining authoritarian regime in Europe. It is surrounded by an entire continent of democracies who are willing and even eager to support you and those like you who are fighting for democracy. So my question is, what are we doing wrong? Why is democracy not winning? And what kind of support would you and other democracy activists in Belarus need from your neighboring countries and from the international community? Thank you. First of all, dear Club de Madrid colleagues, thank you for inviting me today. And President Aznar and President Kiroka, gracias for your remarks and supportive words to our cause for freedom and democracy. And now answering the raised questions, I have to say that, as you said, Belarus is called the last dictatorship of Europe. But, I never liked this phrase. It implied that Europe is guaranteed to be democratic and the Belarusian regime is some sort of temporary post-Soviet misunderstanding. And this view is not true. And moreover, this view is dangerous because for decades, both we and our European neighbors seemed to get used to this situation. And Belarusians ourselves believe that this is natural order of things. It is also not true. And for foreigners and Europeans, it seemed that if you wait long enough, so the problem will resolve for itself. And this is also not true. Democracy is not guaranteed unless you fight for it. It is true for Europeans as it is true for Belarusians. Democracy should be, proactive position. Democracy should be able to protect themselves. And Belarusians have shown that authoritarianism is a deadly illness. It can kill if it's not treated properly. And more than a year ago, the presidential election in August 2020 were stolen, but people didn't agree on that. And since then, the regime waged open war against the peaceful citizens, arresting them, torturing them, and killing them. And just as any illness, we saw that authoritarianism can spread. And Lukashenko's regime has become a direct threat to international security. We all know about the plane hijack. We all know about the raging migration crisis on the EU's borders with Belarus. And now the European community has to find ways to defend its borders, but more importantly, its values. Democracy in Europe is once again a thing to protect and a cause to stand for. It took a long time to mobilize the whole nation, but now that Belarusians decided to go towards democracy, they will definitely reach that goal. And you asked what external support is useful for people, for Belarusians who are fighting for democracy on the front line at the moment. I want to call upon you and other members of the Madrid Club to be vocal about Belarus and to insist on real action. The resolution of the Belarusian human rights catastrophe is not only our own issue. It is now become a global common cause reaching far beyond the Eastern European region. And I'm sure that the positive outcome of our struggle will strengthen the democratic movement all over the world. The Madrid Club is a community of professional politicians with precious and unique experience.
For example, Mr. Aznar had an experience in re-establishing the bond between the American and European parts of the Spanish-speaking world. And, I'm sure that the potential for sharing such an experience among the democracies and their leaders are higher than we think. We should not underestimate trust as the basic condition for a democracy society. It's stronger than fear, which is at the base of each and every authoritarianism. And I live in Vilnius now, and I often meet with experienced diplomats like my friend Ambassador Jose Maria Robles Fraga, who often has great ideas and gives great diplomatic advice. And ideas and advice from experienced politicians and diplomats are something that we democratic forces really need. So it would be really great and appreciated by Belarusians if Club de Madrid could help us to establish an advisory board for Belarus. Me and my team will be happy to discuss the details later about this board. Sorry. And as for democracy, democracy is not determined by geography or culture. It's crucial everywhere, from Eastern Europe to North Africa, from Latin America to Southeast Asia. But while all the dictatorships are copies of each other, every authentic democracy is unique. Authoritarianism is always, just a new mixture of violence, lies, and poverty. Meanwhile, the free societies are created by the free citizens, and none of them is the same. But to become and to be a free citizen, one must sacrifice a lot sometimes. And this is what thousands of Belarusians are going through right now. And today they need help. And it's important to combine the uncompromised pressure on the regime with the support of the civic society. The pressure can include the comprehensive sanctions and diplomatic isolation and non-recognition of Lukashenko's government. The initiating of international legal processes against those who commit crimes against humanity. And the support should include help for the most vulnerable groups, such as doctors, students, journalists, refugees, and as well as the measures for the protection and liberation of political prisoners. Thank you very much, Svetlana. From your very rich intervention, I take two main messages. The first is the very realistic warning that democracy cannot be taken for granted anywhere in the world. And the second is your call for international partners and organizations like Club de Madrid to be more vocal about Belarus and to treat it as a global cause and not an isolated accident of history. And that brings me to reflect on the geopolitical dimension of the tensions between democracy and authoritarianism. Authoritarian regimes around the world are said to be increasingly connected, increasingly coordinated. They have networks, they learn from each other, and they rely on each other as partners. That's not new, that's something that always was, but now we are seeing it in full force, including in the digital environment. So this poses the questions. Should democracies consider forming a global coalition against authoritarianism, something more powerful than the kind of coordination and collaboration that we have now? And let me ask President Quiroga to address this question first. President, how can democracies coordinate better their actions against authoritarianism? Thank you, Veronica. I think it is of the essence, because I, for one, know that tyrannies and dictatorships do coordinate actions amongst each other. I think the key lies in the following. There is plenty of forums where dissidents meet and greet, and I know
There's the Oslo Freedom Forum and plenty of other events where people from Belarus and Myanmar and Venezuela and Nicaragua, Berta Valle, I know Svetlana has met some of the wives of the political prisoners from Nicaragua. So they do that amongst dissidents or opposition figures. The key is, how do we set up the government, the democracies that are remaining, to engage with this dissidents to help them and aid them in their cause. I think that is the critical link that is somewhat missing. And I think what Svetlana has been doing, traveling the world and going everywhere as the legitimate opposition leader, and I congratulate her for what she does. I heard her on the BBC. They asked her if she was an activist or a politician. She proudly said she's a politician, which is very important. She has to be a politician fighting for democracy in Belarus. Unfortunately, politician friends of mine in Venezuela are now only dissidents, and that's when you totally lose democracy. You got to have an alternative. And to show you 2 quick points here, Veronique. One on how they learn from each other. I mentioned in 2007, Chavez opened up the oil checkbook to give $500 million lifeline to Lukashenko in Belarus. At the same time, he was giving similar amounts of money per year to Ortega in Nicaragua. The same way they prop up each other economically, they learn politically. Svetlana, you are the reason, Svetlana, that Ortega jailed all the candidates in Nicaragua before the election. Because by standing in for Sergei in Belarus, you got more votes than Lukashenko. Millions came out to the streets, and then he had to try to jail you, and then everything that happened in Belarus. So Ortega in Nicaragua learns and goes, oops, I cannot let that happen. He jailed or disappeared every single presidential candidate before the election. So he doesn't have to blatantly rig the results. So if they learn from one another, I think we should learn from each other as well. And so I'm probably not going to speak again, Monique. So one final point on Nicaragua, and I'll say it in Spanish, to the EU and to the Catholic Church. La Unión Europea está enviando una misión de observación electoral, José María, el 21 de noviembre a Venezuela. Yo les puedo mostrar cómo la Unión Europea iba a Nicaragua cuando Ortega inventa el truco, este oxímoron autoritario de que la reelección es un derecho humano. Sergio lo conoce bien. Así es como en su segunda vida queda en el poder con el fallo 504 en Nicaragua, pretendiendo que ser tirano era un derecho humano amparado por la OEA. Treta replicada en Honduras y después clonada por Evo Morales. Mire, aquí hemos hecho los grupos de expresidentes de IDEA, hemos ido a la Corte Interamericana, que ha fallado que la reelección no es un derecho humano. Han fallado este año. Qué pena que las democracias de la región no se activaron cuando Ortega hizo el truco original. Y qué pena que las misiones de la Unión Europea, que hasta el 2017 señalaban que había uno que otro problema, pero en esencia no aplaudían, pero terminaban avalando la deriva autoritaria de Nicaragua. Y ahora están yendo a Venezuela el 21 de noviembre a hacer algo semejante. Creo que es importantísimo que la Unión Europea, Estados Unidos y en la OEA digamos hoy qué es lo que va a pasar económicamente, financieramente, diplomáticamente, comercialmente con Nicaragua el 8 de noviembre cuando el dictador se corone. Y al Papa Francisco, que es latinoamericano, que es nuestro líder católico y demás, pero es jefe de Estado y que habla y pasa sus comentarios y da sus opiniones sobre tantos lugares del mundo, yo simplemente le pediría, Santo Padre, quizás en Nicaragua no somos dignos de que entres a las cárceles a visitarlos, pero una palabra tuya bastará para liberarlos. Sergio lo ha dicho. El Papa, antes del 7 de noviembre, no después, nada más pida que liberen a los periodistas, activistas, empresarios, banqueros, candidatos antes del 7 de noviembre. Su silencio es estruendoso y sería bueno que se pronuncie. Gracias. Gracias, presidente. Now, let me pass the same question to President Aznar. Presidente Aznar, ¿qué cree usted que pueden hacer los países democráticos para coordinarse mejor en su respuesta al autoritarianismo? Bueno, vamos a ver.
las democracias han dado respuestas en muchas diferentes momentos de la historia a los regímenes autoritarios. No hay que olvidar que una coalición de democracias y democracias han ganado la Guerra Fría. Por lo tanto, ha sido capaz de contener la Unión Soviética, ha sido capaz de contener el comunismo. Eso lo ha hecho una coalición de democracias, ¿no? Por lo tanto, la coalición de democracias en gran medida está inventada. Lo que hace falta es hacer que las democracias funcionen. Y naturalmente, si se puede reforzar, si se puede restaurar, si es necesario reinventar partes de esa coalición, pues que se haga con mucho gusto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer fundamentalmente es saber que al final el orden mundial es una distribución de poder que se basa en equilibrios, que eso es la geopolítica, y en un consenso sobre las reglas del juego que lo articulan. Y o somos capaces las democracias de defender las reglas del juego del orden liberal o no las va a defender nadie. Tienen toda la razón las personas que han intervenido aquí. Yo quiero expresar mi total respaldo y mi total solidaridad, como hago siempre, con todos los luchadores de la libertad. Estén en Myanmar, estén en Bielorrusia, absolutamente solidarios con ellos y respaldándoles en esa lucha por la libertad. Y, por supuesto, estando en Nicaragua. ¿Cómo no lo voy a hacer? Yo recuerdo muy bien que yo asistí personalmente a la toma de posesión de Violeta Chamorro en el estadio de Managua. No olvidaré aquella escena, pero cuando se dice con toda la razón, y lo ha dicho muy bien Tuto Quiroga, que hay un retroceso de 20 años, hay un retroceso de 20 años tremendo. Si se repase por donde quiera lo que significan los fenómenos, la situación de países iberoamericanos en este momento, pues el retroceso es muy grande y los peligros son extraordinariamente fuertes. Si me dicen a mí si yo tengo alguna esperanza respecto a lo cual puede ser la reunión del comité de la comunidad internacional después del día 7, no vamos a decir que eso son unas elecciones después de lo que ocurra el día 7 en Nicaragua, pues tengo que decir que no soy muy optimista. Sí sé lo que tengo que hacer, sí sé lo que tenemos que hacer algunos expresidentes, sí sé lo que debemos hacer, sí sé los movimientos que tenemos que mantener. Digo lo mismo en relación con Bielorrusia, donde tenemos que tener una acción constante y una presión constante. Pero si es verdad que nos creemos que la libertad se defiende todos los días, hagamos lo posible. Y es verdad que ese libro que Tuto Quiroga ha demostrado sobre que el derecho a la reelección no es un derecho fundamental, pues es una tarea y un impulso de expresidentes, ¿no? Es decir, la democracia y la libertad se defienden todos los días. A veces uno puede decir que se defiende con pequeñas cosas, pero las pequeñas cosas a veces consiguen grandes triunfos. Y sobre todo que la soledad que pueden sentir en muchas ocasiones los luchadores de la libertad, pues puede ser vencida, ¿no? Y termino con una reflexión. Mi viejo y buen amigo Nathan Sharansky, cuando era un prisionero del Gulag soviético, él siempre me comentaba cuando consiguió salir de allí, las conversaciones conmigo, que nunca sabrán lo que él podría agradecer cualquier mensaje en favor de la libertad y cualquier mensaje en su favor que llegaba cuando estaba en el Gulag. Que lo que le hacía resistir, lo que le hacía sobrevivir, lo que le hacía mantener las ganas de lucha y las ganas de vivir eran justamente ese tipo de compromisos. Pues no lo olvidemos realmente los demócratas, ¿no? Porque lo demás ya sabemos que son las trampas más viejas o más modernas. Sergio Ramírez ha dicho una cosa: no cambiemos, por favor, rehenes por legitimidad, que es lo que nos van a proponer. En la Europa más moderna, donde no ocurre eso, pero por ejemplo en mi país, alguien ha propuesto recientemente cambiar terroristas presos por presupuestos. Bueno, son circunstancias distintas, pero cuando yo digo que las extremas izquierdas y las extremas derechas en todas partes del mundo o geográficamente al final comparten la misma intención y el mismo objetivo, que es destruir la democracia liberal y el sistema democrático, creo que sinceramente es donde tenemos que estar atentos y donde actuar permanentemente. Gracias, Presidente Aznar. Thank you. From the last two interventions by Presidents Aznar and Quiroga, I think it is clear that the importance of international support for those who are fighting for democracy is widely known and acknowledged. I also know that
There are just like autocrats are cooperating with each other, supporting each other and learning from each other. President Quiroga highlighted that there are also forums where democracy supporters or leaders of democracy in the shadow, where they meet and where they also have the opportunity to learn from each other. And that might be one place to give them all support and perhaps to help make this transformation that Svetlana embodies from activist to politician. Now, I would like to return to Svetlana and dig a bit more on this issue. Svetlana, what do you think is the value of learning between democracy defenders from different countries, based on your own experience of what you've learned from others and how you are supporting others in other countries? What is the value in that, and how can the international community support this mutual learning among democratic activists, supporters, and defenders? Thank you. Yeah, first of all, I think that all the democratic countries and countries that are still fighting for their democracies should act united, to be vocal about each other. For example, as President Quiroga told that I had many official visits in European countries, in the USA, just to keep Belarus on agenda. But I have never been, for example, in Latin America because it's too far away. They have their own problems and maybe they don't even know where Belarus is. But, I really, for my Belarus, I want to do everything. I want every country to know about us, speak about us. And that's why I think that this unity of countries speaking in one voice is crucial for every country that is still on their difficult path to democratic changes. So unity and, of course, collaboration. For example, we think that sanctions is one of the most powerful leverage to make regime for changes, change behavior, and united sanctions when they are going from Europe, UK, Canada, the USA, Latin America, Japan, wherever, is very crucial. So be united, collaborate to each other, organize different organizations about Belarus in your parliaments, in your governments, just on daily basis speak about Belarus, because this is my country, and about others who also fighting for their democracies. This is crucial. Be vocal. It's the rule of our world at the moment. While you are told about, you exist. If nobody is speaking about you, you are staying one-to-one with your problem, and nobody, remember about you. Thank you, Svetlana. Let me ask Finza Shunlei the very same question. Finza, what kind of support and learning from democracies around the world and from democratic supporters around the world do you most need to continue your work in Myanmar? I'm so honored to be here sharing the same panel with all the democracy defenders around the world. So this is the kind of things that encourage people like us to keep on going. This kind of engagement, this kind of dialogue among ourselves is a key thing to learn from each other, to be inspired each other. So this is the first thing. So for example, recently in June 19, I organized a campaign called Red Lips Speak Truth to Power in honor of the Belarusian activist Maria. She always wears red lipsticks. So we copied this gesture of freedom of expression, and we encourage our women in Myanmar to wear the red lipstick, speak truth to power, speak about what is going on inside the country. So this is a kind of solidarity among ourselves, among the oppressed citizens, especially women, especially young women. So that's how we are trying to build this kind of solidarity. I would say
Solidarity is the key thing among ourselves. And we are here. We are still struggling every day in Myanmar because of activists in Hong Kong. They make it through all this year. They stand still. They stay voice out because of activists in Thailand, because of activists in Afghanistan, because of women in Afghanistan who are still fighting, who don't lose their voice. So these are the key things among ourselves. And for the democratic alliances around the world found by the different government, I would say we need coordinated action against all forms of authoritarianism, all forms of dictatorship in the world. And for example, coup d'etat in 21st century is something that we need to seriously take action, not because this is happening in Africa or Asia, but because it is a clear direct attack to democracy by military. So we need to really take an action against all forms of coup d'etat. Military dictatorship around the world, but I don't see this is happening, and this is why we feel the democracy is losing its ground, year by year. So we need more coordinated action, coordinated sanction, coordinated defending against the authoritarianism. And to do that, we need a clear ground. We need a strong ground. So we need to mobilize, organize community to have democratic culture from our homes. Each of us must practice democratic culture in our homes, in our school, in our community. So we build this grassroots democracy culture so that we have a strong ground so that we can grow bigger. Thank you. Thank you, Tinsar. A lot has been said already in response to the question of what democracies can do to support those who fight for democracy in other countries, but I haven't offered Sergio an opportunity to share his thoughts on that. Sergio, le planteo la misma pregunta. ¿Qué pueden hacer las democracias para luchar contra movimientos autoritarios en terceros países? Yo creo que la firmeza y la claridad son muy importantes y evitar las dualidades. Refiriéndome al caso concreto de Nicaragua, siento que existen ciertas dualidades. La política de los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un liderazgo clarísimo en América Latina, el discurso del presidente Biden en las Naciones Unidas al enlistar las dictaduras en América Latina no incluyó a Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional, tal como el presidente Quiroga lo ha dicho, sigue proveyendo de fondos a Nicaragua, fondos de contingencia. Le entregó hace poco tiempo $370 millones para fortalecer las reservas monetarias del país. El Banco Centroamericano de Integración Económica es una fuente permanente de apoyo a Ortega. Y de manera que lo que se necesita aquí es congruencia entre las palabras y las acciones. Un simple comunicado condenando a Ortega por parte de un gobierno y por otro lado permitiendo que el Fondo Monetario Internacional, en el cual los Estados Unidos tienen mucha influencia, provea de recursos a Ortega, es una contradicción que conspira en favor de Ortega. A mí me parece que hasta ahora la posición de la Unión Europea ha sido muy clara, muy firme, y ojalá esa posición se mantenga. La OEA está muy debilitada. Los votos necesarios para poner a Ortega fuera del sistema interamericano verdaderamente no existen. La última resolución de la OEA fue muy firme, fue firmada respaldada por 26 países, pero hay otros países claves en América Latina que se abstuvieron, como el caso de Argentina y de México. Entonces esto le da espacios a la dictadura para pensar que puede seguir actuando con impunidad frente a la comunidad internacional y que el mundo apenas vuelve a ver a Nicaragua sin fijar una mirada definitiva sobre lo que está ocurriendo en el país.
de manera que yo diría firmeza y congruencia en la posición política internacional respecto a la escogencia que debemos tener entre dictadura y democracia. Y el pueblo nicaragüense, sin ninguna duda, lo que quiere es democracia y no vivir más bajo una dictadura. Gracias, Sergio. I think you've highlighted very well the importance for the international community to put its money where its mouth is when it's talking about fighting back against authoritarianism and supporting democracy. And that leads us nicely into my final question. We have about 10-15 minutes, so I will pose a question and invite all panelists to answer it briefly in 1 or 2 minutes. On December 9 and 10, President Biden will be hosting the first of 2 summits for democracy. And he has made it clear that he expects his fellow heads of state and government to come prepared to make commitments. And of course, one of the 3 priorities of the summit will be countering authoritarianism. What kind of commitments would you expect heads of state and government to make on that score at the Biden summit? What would be a measure of success? And let me go perhaps in a different order. I would like to ask Svetlana for an answer first. Thank you. I hope that this summit will become the place to find such a solution jointly with the leading democracies, since I'm convinced the success of Belarusians in peaceful democratic change is in the interest of all like-minded nations and the summit. You know that we have been at the front line of the fight between democracy and authoritarianism. But this fight is uneven, and while we are relying on individual solidarity, activism, and courage, the regime is using vast resources, funding from our taxes, drawing help from other authoritarian regimes, trying to hide its crimes from the world behind the concepts of sovereignty and non-interference. And the summit should mark a new chapter in the history of modern democracy, a democracy that is not reactive, but proactive and able to protect itself. Thank you, Svetlana. Finsad, what are your expectations for the Biden summit? So what is happening in Myanmar actually clearly state that the dictator in Myanmar is inspiring the other to-be dictators around the world, because the dictator is going away with all the crimes they have committed, and none of them is being held accountable. So this summit must address about the justice and accountability, how to hold these perpetrators accountable. Without justice and accountability, the things will repeat and repeat. So that will be my key demand from the summit. Thank you. Sergio, ¿cuáles son sus expectativas de la cumbre de Biden y qué tipo de compromisos cree que los jefes de Estado y de Gobierno pueden hacer en la lucha contra el autoritarianismo? Bueno, mi primera curiosidad es saber cuál es la lista de países que componen los invitados del presidente Biden a esta cumbre. No sé si es que se nos ha hecho pública o yo la ignoro. Pero tengo mis dudas acerca de ciertos países que pueden presentar carta de legitimidad democrática para obtener un asiento en esa cumbre. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de Honduras, un vecino y aliado de Ortega, el presidente Hernández. El presidente Hernández va a terminar su periodo presidencial pronto, pero su hermano ha sido juzgado por narcotráfico en los Estados Unidos. Y él mismo ha sido citado muchas veces por los testigos en el juicio en Nueva York por narcotráfico. Este es un gobierno autoritario, violador de los derechos humanos, como otros tantos en América Latina. Yo creo que si realmente se reúne en esa cumbre de gobierno con verdadera vocación democrática, el mensaje que debe enviar al resto del mundo es de la defensa cerrada de la democracia en contra de cualquier clase de autoritarismo.
Muchas gracias, Sergio. Presidente Aznar, usted como jefe de gobierno en España tuvo que participar en muchas cumbres en las que se le pedía un compromiso. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de compromiso cree que los jefes de Estado y de Gobierno estarán dispuestos a hacer en la cumbre Biden? Pues yo efectivamente he participado en demasiadas cumbres para cambiar a estas alturas de mi vida el deseo de hechos por sueños, ¿no? Por lo tanto, a mí de esa cumbre lo que me importan son los hechos. Y son los hechos los que determinarán la importancia o no importancia o irrelevancia de esa iniciativa. Vivimos en un momento del que hemos hablado durante este tiempo lo suficientemente importante para que los hechos respaldasen una buena iniciativa. Pero yo, ya lo digo, espero a los hechos y yo prescindo en este momento de los sueños o de otras esperanzas. Los hechos los dirán. Gracias, Presidente. This morning, Prime Minister Balkenende was talking about the SDGs, not the Biden summit, but highlighted the importance of measurement in the spirit that what gets measured gets done. And so there's definitely hope that the Biden summit might lead to some types of commitments that could be measured so that they will get done. President Quiroga, what would you say we can expect from the Biden summit, and what, in your opinion, would be a measure of success? Yo pediría tres cosas. Una, aquí presente, que Biden invite a la cumbre a Tiadlana para ponerle en el asiento de las democracias como la legítima representante de Bielorrusia. Segundo, que se entienda que la disputa, sobre todo en América Latina, no es entre centro-derecha o centro-izquierda. Es lo que decía Sergio. Es autocracia o democracia. Es dictadura o es libertad. Y que no nos confundamos de que existe áreas grises cuando debemos ser pristinamente radicales en términos de entender esa diferencia. Y lo tercero y lo último, que es un concepto muy poderoso que ha dejado el presidente Aznar sobre la mesa. Yo no quisiera que en diciembre vayan, como dijo Sergio, los gobiernos de México y Argentina, que son democracias, a esa cumbre a decirle, bueno, Ortega se coronó hace un mes, 7 de noviembre, irán en diciembre a decir, hace un mes se coronó, ¿y por qué no empezamos a canjear liberaciones individuales por democracia en Nicaragua? Ese es un canje inaceptable. Ese es un chantaje en el que no deben caer el mundo democrático de América Latina. Porque Ortega ha tomado de rehenes a gente como Maradiaga, Chamorros, Cruz, que gente, Duque puede decir qué bien que los liberen, o periodistas, que la CIP dirá qué bien que los liberen, o Lester Alemán, o sandinistas, Torres, Telles, Tinoco, que gobiernos de centroizquierda dirán, bravo, los liberaron. O de repente Ortega dice que el libro de Sergio de Tongolele empiece a circular otra vez en Nicaragua. Sergio aceptaría que su libro sea legal en Nicaragua a cambio de que Ortega se quede dictador. Estoy seguro que no. No aceptemos ese burdo chantaje de liberaciones individuales a cambio de que Ortega secuestre un país, no importa cuántos emisarios vayan a Estados Unidos y Europa a abogar por esta permutación deleznable. Gracias, Presidente Quiroga. Thank you for these reflections. We are reaching the end of our panel, but we have time for a final 2-3 sentence reflection closing statement from each and every one of you. Presidente Aznar, le doy la palabra primero. Palabra de clausura, en una frase. La responsabilidad individual que todos tenemos es defender la libertad y defenderla todos los días y apoyar a los luchadores de la libertad en todo el mundo. Ese es lo que justifica. Si a mí me preguntan qué justifica mi vida política, con qué tengo la esperanza, tengo puestas mis esperanzas en el mundo del futuro, además de los hechos, como he dicho antes, es en la libertad. Es en lo que creo, es en lo que creo, es en lo que he creído siempre y es lo que creo que puede ser el motor y de que el mundo, pues efectivamente, no caiga como unas piezas de dominó en manos de regímenes autoritarios. Gracias, Presidente. President Quiroga, a closing statement.
Que construir el futuro requiere ganar libertad y perder el miedo. Y celebro haber participado en este foro donde hay tres luchadores que han perdido el miedo y que luchan por la libertad en lugares como Myanmar, como Bielorrusia, como Nicaragua. Si hacemos un túnel de Nicaragua al otro lado del mundo, más o menos llegamos a Myanmar. Pero no importa dónde estemos, a través de ese túnel tiene que fluir ese sentimiento de libertad, y para ganar libertad hay que perder el miedo a los tiranos, y celebro haber compartido este panel con tres personas que muestran cada día que no le tienen miedo a los tiranos. Gracias, presidente. Sviatlana, your closing statement. Thank you so much. Maybe I would like at the end to underline the main issue that democracies should be proactive and should defend not only their own democracy, but to put the shoulder to those countries who are still fighting in this cruel war or fight for changes in their own countries like Belarus. And to the countries that are fighting, I want to wish strength and courage, because we need this, but we have to be sure that democracy will prevail. Thank you. Thank you. Tinsar, your closing statement. Thank you. So in this 21st century, I think everyone, all of us must be aware of all forms of dictatorship is taking place. Dictatorship is evolving, and we are aware of the digital dictatorship also taking place, all our control of our civil space and so on. At the same time, in country like in Myanmar, we have been trying to detect all forms of dictatorship and trying to overthrow. So let's be united. Let's use our existing privileges and freedom to speak for the oppressed other in different regions. I am using my privilege of language and access to internet here to speak out for Myanmar and the oppressed people, minority in Myanmar. So I want all of you to support the National Unity Government in Myanmar, a legitimate government formed by the peoples of Myanmar, and work with them. Thank you. Thank you. Sergio, unas palabras de clausura en 2 o 3 frases. Pues no olvidar que para la lucha crucial entre democracia, libertad y opresión y dictadura no existen países marginales ni países estratégicos, no existen países pequeños ni países grandes, sino la lucha debe ser igual para todos los países, para sus pueblos, y que la comunidad internacional sea firme a la hora de tomar posiciones en favor de aquellos pueblos que luchan en contra de la opresión y por liberarse de las cadenas de las dictaduras, cualquiera que sea su tamaño geográfico, cualquiera que sea el tamaño de su población. Gracias, Sergio. Gracias, Tinsar, Sviatlana, Presidente Quiroga, Presidente Aznar. Many thanks to you all. This is all the time we had, but what a fantastic discussion. Yesterday, Prime Minister Gordon Brown mentioned to us how important it is that democracy continues to inspire people, that it needs to be not only a technical struggle, but also a vision. I believe this panel has delivered enough inspiration to embolden those who want to fight for democracy in contexts where it is struggling, and also to call to action those who are failing to react when they see signs of degradation in their democracies. I would like to conclude with this idea that democracy is a choice we need to make every day, each and every single one of us, in democracies that are backsliding, and in authoritarian regimes where some people are fighting to bring democracy. Many thanks to our panel, many thanks to the audience for being with us. And now back to Jamie in the studio.
Well, many thanks, Veronique, for facilitating that excellent session. And just, if I may, particularly inspiring to hear from Tinzar and Svetlana from our own operations in BBC News. I know how much institutions like a free press are under a great deal of pressure in Belarus and Myanmar in particular. So thank you to all the panelists for that excellent session. We greatly appreciate also your questions and comments from the audience. Well, we'll now take a 30-minute break and we will reconvene at 3 p.m. Central European time to continue with the following plenary, where we'll be talking about how countries may be significantly polarized along wealth, racial, gender or religious lines, inhibiting their ability to operate effectively once political polarization sets in. So looking forward to chairing that panel myself in about half an hour. Goodbye for now. See you all at 1500 time.